मु तो बहुत एक्साइटेड क्या मो बोधे यहाँ जीवन में मु भावुँ केवल संगीत ही मत सुस्थ रखी मत जो यहाँ बर्तमान ये अवार्ड मिलूँ ये अवार्ड पाइले मु भावुँ जे मु आहरी मोर शरीर को सुस्थ रखी एवं आमर उद्देश्य रहा झरियल जो आमको देला ये जो माने आमको प्राइज देला जो गिफ्ट देला ये गिफ्ट रे मो समाज को यह कहूँ चाहे जे समाज गोटे सुस्थ परंपरा पे संगीत ही बड़ माध्यम ये संगीत आमको सुस्थ रखिब ये समाज को भल बाटे नब मोर 2012 जोटा होता कैंसर रोग होता से 2012 रु मु बर्तमान एबे जो एबे शेष परीक्षा कली से परीक्षा मु जानली जे मोर सुस्थ 100 अच्छे कारण कैंसर बेमारी मो देहर आउ नाही एटा मते सुस्थ रखी एवं मु जो मो निजर हृदय को तादरे रखी सजाड़ी एवं ये जो कन्सेंट्रेशन में बसुची संगीत गाउची आशीर्वाद देइछंती एवं से आशीर्वाद फल मु बंची रही संगीत इच्छा थिला जे मो संगीत को निजे को संगीत रे ही रखी एवं जोटा मते आज मिली मुझे परम सौभाग्य मन करुँची एवं जगन्नाथ आशीर्वाद निश्चय रही मो सर आगुरी गाऊली हिंदी गीत गाऊली मेरे स्वप्न की रानी गीत गाई एवं मो जो आपणकर जो ये अच्छी तानसेन सिंह शैलजा महापात्रठू मु पाई संगीत रे एवं सेटा एकाम्रहाट रे होता से बहुत पिला छोट छोट पिला मुझे सम्मुखें दी जन जाक मिसी गायिकी नाचिकी आमे सेदिनर जो येटा जो अवार्डटा पाइछु सेटा होछि कोन अवार्ड पाइले स्टार ऑफ द नाइट पाइथिला अवार्ड ताछड़ा एबे भी आमे संगीत को रखीचु निज भितर निज ये भजन प्रथम तो मो जगन्नाथ मंदिर सामना नीलचक्र सामना पतित पावन सामना मध्यम सेटा जो अनुष्ठान जोटा श्री जगन्नाथ टीवी को मुझे जगन्नाथ हो किछि मागु नाही तते धन मागु नाही जन मागु नाही मागुछि श्रद्धा बलि विवाद से गीतटी जगन्नाथ हो किछि मागु नाही तोते हे जगन्नाथ सन नलोड़े नयन आनंदर सन नलोड़े नयन एका तो देखा बिना शुणिबाकु कान जगन्नाथ हो किछि मागु नाही तोते जगन्नाथ को कौन मागिबो आमे जगन्नाथ आमको सबू देइछंती आमर विभव माने आम स्वास्थ्य स्वास्थ्य तो जगन्नाथ देइछन ना आ कौन देबे बहुत देइछन मु तो प्रथमे आम जगतरनाथ जगन्नाथ धन्यवाद देवी तांको श्रीचरण रे आश्रित होइथिबारु आज आमे ये सब सम्मानर अधिकारी हो पारिछु कारण जो कौन से अनुष्ठान जो सम्मान दिए से मैंने जन जन देवदूत भाव में आसती प्रभु ही पठाती प्रकृत में जगन्नाथ होती आम जीवन परम तथा शेष बंधु से होती उत्कलियों प्राणर स्पंदन हिंदूंकर आराध्य देवता जगन्नाथ तो जगतर सारा जगतर दुख बुझंती आमे किंतु तांको केही दुख बुझुनी जगतर दुख
तुमे बुझुछ निज दुख निज मने मारुछ सत्यबा तुमे हिच काखी भितरे दुखी की ऊपरे सुखी से दुख मते दे मो सुख तुमे ने कालिया शांति भलरे थाओ हे कला मणिमा भलरे थाओ कला शांति अछ के मनते महाप्रभु अछ के मनते सुख दुख पदे कुह मणिमा सुख दुख पदे कुह पूरा प्रथम गोटे सुगृहिणी थी मोर 3टी पुओ झी 2 पुओ गोटे झी 4टा नाती नातुणी 3 जनकर 3टी नाती और झीर गोटे नातुणी समस्त तेल घस आरंभ कर सब सारीदेली तापर मो स्वामी देह खराब है रिटायर कले सी कहले मु खुशी हाँक मत अक्षय महांती हाँक इच्छा अक्षय महांती हाँक तो टीचर आसवे गुरु आसवे शिखेबे गुरु जो शिखेले से जो बयस बढ़ी जाइला 2 घंटा जो गुरु शिखेले स्वर खराब ही आसला गुरु कहले आप बसतु सागर गाई गाई टिके 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 शिखुची परिणत बयस जगन्नाथ को तो डाकवा कौन असुविधा मो बापा थिले चीफ इंजीनियर रिटायर्ड मो स्वामी भी चीफ इंजीनियर रिटायर्ड मुझे केवल घर गोटे भितर बंधाई थी है किंतु पाठ पढ़ला बेले रमादेवी में पढ़ुली पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स ने मो भल ऑनर्स रखिकी से आम बहुत भल पाठ पढ़ुलु 80 हूँ मोर ग्रेजुएशन 80 मसीह मो रमादेवी वुमेन्स कॉलेज पास कर डिबेट भल कही मो सांग आज जो आसते मुख्य अतिथि सहदेव साहू तांकर सांग मृत्युंजय षडंगी स्त्री भी मो क्लासमेट जी पाई पद्मश्री नाच करुच्ची अरुणा महांती सी भी मो क्लासमेट सुरमा पाड़ी जी बाचस्पति सी भी क्लासमेट जहाँ को पचारे माने एमती कि सुरमा को पचारे भी से कह हाँ मंजू मिश्र लक्ष्य अच्छी जगन्नाथ को शरणागत होगी जीवन कटो शंखा सिंदूर नहीं कि जीवी आ कौन अच्छी
ଜୟ କରିଛି। କାରଣ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏ ସଙ୍ଗୀତ ଗାଇ ଗାଇକିରି ମୋର ବେମାରୀ ଭଲ ହେଇଯାଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ଏଠି କଳାକାରମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ କହୁଛି ଆପଣ ସମସ୍ତେ ସେଇ ନିରବିଚ୍ଛିନ୍ନ ଭାବରେ ସଙ୍ଗୀତ ରଖିଥାନ୍ତୁ। ଜଗନ୍ନାଥ ନିଶ୍ଚିତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥ ରଖିବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ନିଜ ବସ୍ତୁରେ ବିଦ୍ୟମାନ, ତମେ ସର୍ବବିଦ୍ୟମାନ, ତମେ କେଉଁ ନାମରେ ଆମେ ତୁମକୁ ଡାକିବୁ ପ୍ରଭୁ? ତୁମେ ଅସୀମ, ତୁମେ ଅନନ୍ତ, ତୁମେ ସର୍ବବ୍ୟାପୀ, ତୁମେ ସର୍ବବିଦ୍ୟମାନ। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ କେଉଁ ନାମରେ ତୁମକୁ ଡାକିବୁ? ତୁମେ ଯେ ସର୍ବନାମ। କାଳୀଚରଣ ପଟ୍ଟନାୟକ এই কবিতাটিকে খুব সুন্দর ভাবে রচনা করছেন। সঙ্গীত নির্দেশন দিয়েছেন স্বর্গত প্রফুল্লকর। আমি গীতটি গাইবাকে চাহুছে। ভুললে ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଆମର ମୋ ସାର୍ ଗୁରୁ ବସିଥିବାରୁ ମୁଁ ଏତିକି ଗାଇପାରିଲି, ନହେଲେ ଜମା ଗାଇପାରିନଥିଲି। ମୁଁ ଶ୍ରୀ ବିଜୟ କୁମାର ବେହେରା, ଘର କଣ୍ଟିଲ, ନୀଳମାଧବ କ୍ଷେତ୍ର, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଆଦ୍ୟପୀଠ। ତେଣୁ ମୋର ତ ଅନେକ ଭଜନ ରଚନା ସବୁ ଥାଏ। ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ପାଇଁ ମୋତେ ନିମନ୍ତ୍ରିତ କରନ୍ତି।
ମୁଁ ଆସିକି ଏଠି ଭଜନ ପରିବେଷଣ କରେ। ଓଡ଼ିଶୀ ଛାନ୍ଦ ଚମ୍ପୁ ପାରମ୍ପରିକ ଯେତେ ସବୁ ଅଛି ସମସ୍ତେ ଯେତେ କଳାକାର ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଗାଆନ୍ତି ଏବଂ ମୋତେ ବି ସୁଯୋଗ ଦିଆଯାଏ। ଏଥିରେ 18 ବର୍ଷ ହେଲା ଏଠି ଏଇ ପ୍ରୋଗ୍ରାମଟା ଚାଲିଛି, ଝରିଏଲ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଜୟଦେବ ଭବନରେ। ଅନ୍ୟ ଜାଗାରେ ବି ଚାଲେ, ବଲାଙ୍ଗୀର ବି ଚାଲେ, କଟକ ଚାଲିଥିଲା, ପୁରୀରେ ବି ମୁଁ ଯାଇଥିଲି, ମୁକ୍ତ ମଞ୍ଚରେ ଗାଇଥିଲି। ସେଠି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦୟାରୁ ମୁଁ ସେଠି ବି ଗାଇଛି ଭଜନ 3 ବର୍ଷ। ପଣ୍ଡିତ ଉମେଶ କରଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରେ ବି ମୋତେ ସେଠି ସମ୍ମାନିତ କରାହେଇଥିଲା। ଆଉ ଆଜି ବି ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଯେ ଜୟଦେବ ଭବନରେ ଆଜି ଚାଲିଛି 18ତମ ଝରିଏଲ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ। ଆଉ ସୁଦୂର ବଲାଙ୍ଗୀରରୁ ଆସିଛନ୍ତି ତାର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା। ନାଇଁ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି। କାହିଁକି ନା ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମ ପାଇଁ ତ ସମ୍ମାନ, ମାନେ ଆମ ପାଇଁ ଯେମିତି ଓସ୍କାର ଆୱାର୍ଡ଼ ପାଇଲେ ଯେମିତି ବଡ଼ ବଡ଼ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ମାନେ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି, ଆମେ ଗୁଣ୍ଡିଚି ମୂଷା ମାନେ ସେତୁବନ୍ଧ ଭିତରେ ଆମେ ଟିକିଏ ମାତ୍ର କଳାର ଝଲକ ଦେଖାଉଛୁ। ଏଇଟା ଆମେ ତ ଏତେ ବଡ଼ କଳାକାର ନୁହଁ, ସେଲିବ୍ରିଟି ନୁହଁ, ଆମେ ଯାହା ଦର୍ଶକଙ୍କ ମନ ମୋହୁଛୁ ସେତିକିରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଆୱାର୍ଡ଼ ଆମକୁ ଦିଆହେଇଛି ମାନପତ୍ର ଆଉ ଗୋଲାପ ଫୁଲଟି ବି ହେଲେ ଆମ ପାଇଁ ଅମୂଲ୍ୟ। ସମ୍ମାନ ପାଉଛୁ, ସମ୍ମାନ ହିଁ ଆମର ମାନେ ମୂଲ୍ୟବାନ ଜିନିଷ। ଶୁଣନ୍ତୁ, ଏଇଟା ହେଉଛି ମୋ ନିଜ ରଚନାର ଗୀତ। ଏଇଟା ସ୍ୱର୍ଗତ ଅରବିନ୍ଦ ଭାଇନା ଯିଏକି ଅରବିନ୍ଦ ମୁଦୁଲି, ସେ ବି ମୋର ଗୀତ ଗାଇଛନ୍ତି, ଅନେକ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ବି ଗାଇଛନ୍ତି ମୋ ଗୀତ, ବହୁତ ଲେଖା ଗୀତ। ଏଇ ଗୀତ ମୁଁ ନିଜେ ବହୁତ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଗାଇଛି, ପୁରୀରେ ବି ଗାଇଥିଲି। ଏଇ ଗୀତ ମୋତେ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଥିଲା। ନୀଳମାଧବଙ୍କ ଉପରେ ଆଦ୍ୟପୀଠ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଆଦ୍ୟପୀଠ, ଜଗନ୍ନାଥ ବଳଭଦ୍ର ସୁଭଦ୍ରା, ସେ ତିନିଟାଙ୍କ ନାଁ ମିଶିକି ନୀଳମାଧବ। ନୀଳରେ ନୀଳମଣି, ମାରେ ମା ସୁଭଦ୍ରା, ବଳଭଦ୍ରରେ ପ୍ରଭୁ ବଳଦେବ। ତେଣୁ ଏ 3 ଜଣଙ୍କୁ ମିଶିକି ନୀଳମାଧବଠୁ ସୃଷ୍ଟି ଥିଲେ। ତେଣୁ ସେଇ ଗୀତର ଜଗନ୍ନାଥ ମା ସୁଭଦ୍ରା ପ୍ରଭୁ ବଳଦେବ, ପ୍ରଭୁ ବଳଦେବ, ଜଗନ୍ନାଥ ମା ସୁଭଦ୍ରା ପ୍ରଭୁ ବଳଦେବ, ପ୍ରଭୁ ବଳଦେବ। ଏ 3 ମୂରତି ମିଶି, ଏ 3 ମୂରତି ମିଶି, ଏ 3 ମୂରତି ମିଶି, ଶ୍ରୀ ନୀଳ ମାଧବ, ନୀଳ ମାଧବ, ନୀଳ ମାଧବ, ନୀଳ ମାଧବ, ନୀଳ ମାଧବ। ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ପାଇଁ ମୋତେ ନିମନ୍ତ୍ରିତ କରନ୍ତି। ମୁଁ ଆସିକି ଏଠି ଭଜନ ପରିବେଷଣ କରେ। ଓଡ଼ିଶୀ ଛାନ୍ଦ ଚମ୍ପୁ ପାରମ୍ପରିକ ଯେତେ ସବୁ ଅଛି ସମସ୍ତେ ଯେତେ କଳାକାର ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଗାଆନ୍ତି ଏବଂ ମୋତେ ବି ସୁଯୋଗ ଦିଆଯାଏ। ଏଥିରେ 18 ବର୍ଷ ହେଲା ଏଠି ଏଇ ପ୍ରୋଗ୍ରାମଟା ଚାଲିଛି, ଝରିଏଲ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଜୟଦେବ ଭବନରେ। ଅନ୍ୟ ଜାଗାରେ ବି ଚାଲେ, ବଲାଙ୍ଗୀର ବି ଚାଲେ, କଟକ ଚାଲିଥିଲା, ପୁରୀରେ ବି ମୁଁ ଯାଇଥିଲି, ମୁକ୍ତ ମଞ୍ଚରେ ଗାଇଥିଲି। ସେଠି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦୟାରୁ ମୁଁ ସେଠି ବି ଗାଇଛି ଭଜନ 3 ବର୍ଷ। ପଣ୍ଡିତ ଉମେଶ କରଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରେ ବି ମୋତେ ସେଠି ସମ୍ମାନିତ କରାହେଇଥିଲା। ଆଉ ଆଜି ବି ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଯେ ଜୟଦେବ ଭବନରେ ଆଜି ଚାଲିଛି 18ତମ ଝରିଏଲ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ। ଆଉ ସୁଦୂର ବଲାଙ୍ଗୀରରୁ ଆସିଛନ୍ତି ତାର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା। ନାଇଁ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି। କାହିଁକି ନା ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମ ପାଇଁ ତ ସମ୍ମାନ, ମାନେ ଆମ ପାଇଁ ଯେମିତି ଓସ୍କାର ଆୱାର୍ଡ଼ ପାଇଲେ ଯେମିତି ବଡ଼ ବଡ଼ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ମାନେ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି, ଆମେ ଗୁଣ୍ଡିଚି ମୂଷା ମାନେ ସେତୁବନ୍ଧ ଭିତରେ ଆମେ ଟିକିଏ ମାତ୍ର କଳାର ଝଲକ ଦେଖାଉଛୁ। ଏଇଟା ଆମେ ତ ଏତେ ବଡ଼ କଳାକାର ନୁହଁ, ସେଲିବ୍ରିଟି ନୁହଁ, ଆମେ ଯାହା ଦର୍ଶକଙ୍କ ମନ ମୋହୁଛୁ ସେତିକିରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଆୱାର୍ଡ଼ ଆମକୁ ଦିଆହେଇଛି ମାନପତ୍ର ଆଉ ଗୋଲାପ ଫୁଲଟି ବି ହେଲେ ଆମ ପାଇଁ ଅମୂଲ୍ୟ। ସମ୍ମାନ ପାଉଛୁ, ସମ୍ମାନ ହିଁ ଆମର ମାନେ ମୂଲ୍ୟବାନ ଜିନିଷ। ଶୁଣନ୍ତୁ, ଏଇଟା ହେଉଛି ମୋ ନିଜ ରଚନାର ଗୀତ। ଏଇଟା ସ୍ୱର୍ଗତ ଅରବିନ୍ଦ ଭାଇନା ଯିଏକି ଅରବିନ୍ଦ ମୁଦୁଲି, ସେ ବି ମୋର ଗୀତ ଗାଇଛନ୍ତି, ଅନେକ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ବି ଗାଇଛନ୍ତି ମୋ ଗୀତ, ବହୁତ ଲେଖା ଗୀତ। ଏଇ ଗୀତ ମୁଁ ନିଜେ ବହୁତ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଗାଇଛି, ପୁରୀରେ ବି ଗାଇଥିଲି। ଏଇ ଗୀତ ମୋତେ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଥିଲା। ନୀଳମାଧବଙ୍କ ଉପରେ ଆଦ୍ୟପୀଠ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଆଦ୍ୟପୀଠ, ଜଗନ୍ନାଥ ବଳଭଦ୍ର ସୁଭଦ୍ରା, ସେ ତିନିଟାଙ୍କ ନାଁ ମିଶିକି ନୀଳମାଧବ। ନୀଳରେ ନୀଳମଣି, ମାରେ ମା ସୁଭଦ୍ରା, ବଳଭଦ୍ରରେ ପ୍ରଭୁ ବଳଦେବ। ତେଣୁ ଏ 3 ଜଣଙ୍କୁ ମିଶିକି ନୀଳମାଧବଠୁ ସୃଷ୍ଟି ଥିଲେ। ତେଣୁ ସେଇ ଗୀତର ଜଗନ୍ନାଥ ମା ସୁଭଦ୍ରା ପ୍ରଭୁ ବଳଦେବ, ପ୍ରଭୁ ବଳଦେବ, ଜଗନ୍ନାଥ ମା ସୁଭଦ୍ରା ପ୍ରଭୁ ବଳଦେବ, ପ୍ରଭୁ ବଳଦେବ। ଏ 3 ମୂରତି ମିଶି, ଏ 3 ମୂରତି ମିଶି, ଏ 3 ମୂରତି ମିଶି, ଶ୍ରୀ ନୀଳ ମାଧବ, ନୀଳ ମାଧବ,
নীলমাধব নীলমাধব নীলমাধব